Hello, um, we have a great question, pertanyaan bagus dari Kritis People. Ada dua pertanyaan tadi, saya udah post di story. Yang pertama, apakah cara trading intraday dengan Ichimoku dan MACD boleh dipakai selain time frame 3 jam? Kamu coba aja, kalau saya sih nyaman 3 jam. Ada beberapa yang kesempatan ataupun ke filter, oke. Hal-hal yang ada di 3 jam itu nggak muncul di time frame lain. Jadi menurut saya time frame 3 jam itu saya paling nyaman liatnya, paling konservatif, dan there must be a reason kenapa di MetaTrader itu nggak ada 3 jam. Di TradingView ada 3 jam. And you might find some potential yang nggak ketemu di trading platform konvensional seperti MetaTrader. Menjawab pertanyaan kedua, pertanyaan yang luar biasanya. Ini adalah chart indeks langsung dari Xetra, bursanya Jerman, DAX. Alright. So apakah di kejatuhan DAX di harga hampir 8.000 itu terprediksikan oleh Elliott Wave? Oke. Saya jawab secara gamblang ya, jujur-jujur. Terprediksikan secara tepat enggak. Oke. Tapi jika Anda paham esensi dan cara trading dengan Elliott Wave, then Anda nggak mungkin terseret arus atau keimbas di level tersebut. I will explain to you why. Ini adalah gambaran Elliott Wave dari pertama kali rilis. Saya cuma di bagian ininya, saya nggak hitung lagi mikronya. I will take this as 1, karena ini ada tertinggi dari yang terendah. Alright? And this correction is 2. This will be our first major 1-2 in the super cycle Elliott Wave ini. Nah, di sini juga ada 1 2 1 2 1 2 3 4 5 yang kecil. Di sini ada 1 2 3 4 5. Okay? And I'm sorry, this is 1 2 3 4 5. So, these 5 make 1 and 2. Okay? And this is an ABC. Okay, so we have first 1 of 3, 2 of 3. Levelnya pas ya. Okay? And then 3 of 3 di 1.236 area. Pas juga. Bagus juga. Koreksi ke level 0,764-nya juga bagus. Alright, let me ask you questions. Di tahun 2015, 2016, not so long ago, ketika harga DAX itu 11.800. Will anyone believe there's a counting saying after this, the price must retrace ke area 8.000? Beda hampir 4.000, 3.000-an 4.000. People say, mana mungkin, udah naik kok, udah bullish kok. And here, mungkin di tahun 2008, ketika harga udah bullish ke level 8.000, kemudian ada counting yang say, price must go back for 2 untuk 3 di area konservatif di area 4.000. Maybe no one cares juga, kayak nggak mungkin. Alright. After 3, 4, and then this is where we zoom in. Ini area yang tricky. Saya buat hitungannya very detail di sini supaya Anda bisa sepaham mungkin. Let's go to 4 hours. Let's go to 4 hours. Sudah tandain ya di sini. And then we will count together every possible wave. Okay, this is ABC after 3 yang tadi. Okay, fair enough. And then setelah ABC, this will be small 1, 2. Tapi nggak bisa dianggap sebagai 1, 2 karena this is clearly a 3 dari planned super majornya. Okay, so setelah ABC, we will see another 5 wave. Sub-impulse. Let's count the 1 to 5. Ini adalah 1, 2, 1 of 3, 2 of 3, 3, 4, 5, 3-nya di sini. Ini saya kasih tanda 3 extend 0,382 Fibonacci. Oke, di sini agak tricky di sini. Di sini mungkin Anda bisa untuk sambil belajar. Oke, level 3 seharusnya restingnya di 1.618. Oke.
Ini adalah level area 3. Tapi wave 3-nya extend. Restingnya di Fibonacci 2. Nah, kalau saya bilang, saya bisa trading nangkep ini, maybe that's 80% bullshit. Maybe you might see some breakout dan choppy kayak scalping di sini mungkin. Tapi kalau catch the wave is over here. Di sini sudah over. Di sini banyakkan kalau conservative trader, wave trader, kita bakalan banyak wait and see. We wouldn't dare to buy anymore because we know ini adalah sudah areanya koreksi. Oke, dan dia extend 0,382 Fibonacci dari 1.618 extend ke 2 kurang ini hasil 0,382. Means level 4, wave 4 seharusnya di 1. Wave 4 seharusnya di 1 kan? Karena wave 3 extend 0,382, asumsi kita wave 4 juga extend naik 0,382. Kita edit, kita tambah level 1.382. Kita on kan. Oke, now you see. Ini 1.382-nya ya. Now you see. Oke. Masuk areanya kan? Masuk areanya. Karena kalau misalnya kita ngitung, kalau Anda suka cara ngeliat saya ngitung kotak-kotak ini nggak sembarangan tarik. Kotak ini ada ada levelnya, zonanya ada di, saya selalu pakai zona 0,764 sampai 0,5. Jadi 0,5, 0,6, 0,764 punya zone. Oke. Oke, this is the zone. Ini susah banget jempolku. Jari gendut-gendut. Susah kali di ini. Oke, this is the one. 382. 382 di sini. Oke. Dan tarik. You see? Masuk kan? 0,382 zone-nya. Oke. Oke, skip. This is 4. So, 3, 4, 5. 3 extended pengaruhi 4 dan 5. 5 juga extend. Sebanyak berapa? 382. Seharusnya 5 itu ada di 2. Tapi 2 udah diambil 3. Alright, so it extended by 382. Setelah retrace ke 4, naik ke 5. Oke, extended 382 juga. Ini saya ada tulis 2.382 levelnya. Just nice. Okay, this is wave 5. And then ABC. Okay, untuk prediksi ABC juga sesuai kemarin saya bilang kalau kita ada A, kita ada B, we might figure out where the C goes. Okay, by how? Swing high, swing low, swing high, swing A, swing B. Okay, and stay itu biasanya resting di area antara 1 dan point 1236. Biasanya di sini. Okay, jadi kalau Elliott wave trader, dia mau catch the C wave, we don't trade A and B wave. Okay, we trade C wave. Karena itu banyak kan kalau A dan B sudah jadi, biasanya B yang sering truncation, B yang sering gagal. Jadi nggak trade B dan nggak trade A karena it's hard to predict A, alright? Sometimes I trade A, but rarely. Kalau B saya hampir nggak pernah trade B. Okay, this is where we'll stop. Antara 1 dan 136. Ini bonus. Saya nggak tahu gimana cara tradingnya, nggak tahu. Tapi we know the bottom is C. How we know? When we see some price move up, okay, move up 5 waves up, kita tahu ini sudah bottom secara mikro. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kecil kan di sini kan. Kita kira-kira kita udah tahu, oh ini C-nya sudah bottom and this is C. Okay, so here di sini we have 1, 2, 3, 3-nya pas juga di 1.6186 extension, 4-nya pas di satunya tapi nggak invalid, pas-pasan di ujung, nggak overlap sampai nimpa, jadi masih valid. 134, 5-nya extend by 618, so still okay. I saw some the index price udah kalau extension udah biasa, extend 3, extend 3618, extend ke 4 udah biasa. Yang bisa extend itu normally wave 3 dan wave 5. Oke, dan wave 3 harus merupakan tidak boleh lebih pendek dari wave 4 dan wave 1. Oke, wave 3 harus wave terpanjang dibandingkan wave 1. Oke, di wave 2 dan wave 4. Oke, dan wave 5 they can extend whatever they want. Alright. Di sini udah kelar dong. Oke.
Kalau 2618 masih keambil lah. Karena itu level-level psikologinya Fibonacci 2, 2618. So ketika kita ada break di sini saya masih ada trading kok. Di situ saya masih ingat ada trading. Waktu itu ada 5 waves up kalau saya ingat setelah ABC yang kecil ini. Oke, ada 5 waves up di sini. Ada 1 to enter, masuk lagi, ada sempat target ke 618 puncaknya. Biarpun nggak hold sampai 1378, 28 exactly the same. Cabutnya di 600-an. Oke, and then nah tadi saya bilang here comes the corrections. Normally setelah 2618 itu Fibonacci bisa extend lagi ke 3, bisa extend lagi 3618 dengan pattern-pattern yang terbentuk. Contohnya kalau ini kan Anda lihat ini ada leading diagonal. Di sini ada almost membentuk leading diagonal. Tapi masih dalam level-level yang make sense. Kalau levelnya udah 3, 361,8, nah leading diagonal udah keras. Itu udah area-area tandanya big corrections. And there's a lot of traders who actually speculate on that. Karena udah di area sell, udah di area koreksi, udah pasti banyak order sell numpuk di sini. Lalu meluncur E-nya. Oke, E-nya meluncur. This is why I said I don't trade B wave. Look how short the B wave is. This is A. And this is B. How we can know, normally B wave itu ya soalnya di sini ekspektasinya adalah B wave. Atau di sinilah ya. At least 38.2 or 50 or maybe sometimes 61.8. Tapi ini this is B. Okay? And then hajar ke C. And kita bisa sadar ini B wave waktu udah di tengah di sini. Alright? So let's count the C. Is it predictable? Swing low. Swing B. Wave C will reside between 1 and 1 to 36. Okay, so this is the furthest we could catch the wave C. Okay, did I short it this far? No. I short it perhaps kayak waktu itu 11, 12. Karena saya lebih suka, saya pernah bilang di live saya untuk commodity super cycle, saya lebih nyaman beli daripada jual. So, saya menunggu bottom dari C untuk bisa beli. Oke, tapi kita bisa ngukur. Di N adalah di 2 pastinya. Ini maksimum adalah level-level untuk beli. 2, 2618, 3. Nah, di sana mulai susun untuk order buy-nya. Oke. So, predicted secara pasti kayak misalnya mau kemana-mana, no one can does that. Okay, no one does that. Nggak bisa. That's not Elliott wave. Itu bukan fungsi Elliott wave. Tapi, apakah terantisipasi? Of course. Seperti misalnya, tapi ini kan udah lewat kan. Udah lewat, gampang ngomongnya. Seperti misalnya kayak emas. Saya bilang masih ada possibility dari triangle. Alright? And harga untuk 1720 itu di bawah itu masih menganga selama emas itu nggak ada break di atas 1848, 1850, dan 60. So, possibility-nya masih ada sekali. Karena untuk koreksi terakhir, ABC, ataupun maupun triangle. Ini something like this. Okay? So, that is why untuk beberapa hari ini, hampir 1 minggu lebih setelah posisi DAX terakhir, saya nggak ada update lagi. Karena saya nggak ada posisi. Kenapa? Karena begini. Coba kita lihat weekly balik plan-nya ya. Now, we are at wave 3. Okay? We are at wave 3. Wave 3 can extend. Yes, ini masih di kotaknya, kotak hijaunya. Kalau mau conservatively, kalau kita katakan wave 3 cocok-cocokan di 168 seperti ini. Let's say, dia buat tanda dulu. Okay. Like this. Okay. So this is still wave 3, baru keluar dari kotak sedikit. And of course it can extend seperti Anda lihat tadi, wave 3-nya di 2. Okay, there's a possibility wave 3 even can land here, but this is already on top of wave 3. No matter how far it can extend, if you want to buy this, you must have a very good
kayak risk management. Oke, Anda harus cari risk management yang bagus. Tapi the wave 5, the 5, this is clearly 5. Ini duanya di sini nah. Duanya ada di sini. Dua ini dari mana? Dari mata. Dari sini duanya. Jangan pancing. Duanya dari sini. Nah kan? Nah, 1, 2-nya jelas hitungannya kan? Bukan ngasal hitung. 1, 2. Oke? 3, 4. 4-nya gimana? Ini kok 4? 4. 3, 4. Okay, so wave corrections, that's why again, saya ulangi lagi. Bro, kok koreksinya kan level 1? Kenapa nggak di 1? That's why I tell you again. That's why we don't trade correction as a wave trader. Because corrections is unpredictable. No one can predict corrections. This is a valid 4. This is a valid 4. Alright? And we have 5 here. You don't trade correction. Dan apalagi ini adalah subwave. This is not a major wave. The major wave, price tend to hit an almost exact level. They respect the levels on major level. But on subwave, mereka tuh yang penting naik ada 5 wave, udah. Namanya subwave, dah. Namanya subwave. Jadi this is 3, 4, 5. And this is clearly a 5. Okay, sometimes ada orang cabut di sini. Kadang 4-nya malah nggak ke entry. Tapi kemarin 4-nya sih bisa kebaca sih. MACD reset to 0. If I'm not mistaken. See? This is 4, right? This ini juga masih 4 though. But I can make it like this. If you want, I can make it like this. 3, 4, 4, 4, 5, 3. So the same. This is 3 and this is 4. MACD reset to 0. So this is a 4 and 5. 5. Okay? So this 5, bisa nggak 5 di sini? Ya bisa. I already told you there's a possibility of doing that. Because 5 could extend. And no matter what, you can see ini udah area untuk correction. Correction kemana? Okay, this is where it get interesting. Let's go back to the major level. Okay. After 3, the furthest it could extend, sebenarnya koreksinya lebih bagus gak terlalu jauh. Karena kalau dia hit di exact level di 1.618, the next correction phase will be on this area, 9972. Wih gila, 16.000 ke 9972. Is that possible? Maybe. No one says possible or not, but the level is there. Same like, sama di sini kan, dari 11.000 jatuh ke 8.000. Is that possible? Orang bilang impossible, it happens. So, on the same case, I prefer to follow the trade. Now we are at this level. Kecuali harga kalau nggak bisa jatuh ke sini, then the best thing they can do is they create a very complex correction. Okay, a flat maybe. Okay, a diagonal, a flat, something like that. Okay, teman-temannya very flat. Mungkin di sini dia akan konsolidasi membentuk double combo, triple combo, A B C D E, A B C D E, A B C D, A B C D, A B C D, koreksi, and that could be the 4 before we launch to the next 5 on this area. Okay, so Anda tanya simple, apakah 8.000 bisa dikoreksi, terprediksi? Kalau aku cuma bilang bisa, nanti kau kira aku jualan kecap bango kan? Buktinya bagaimana, hitungnya bagaimana, saya hidangkan dengan cantik, dan mungkin ini bisa berguna juga bagi kalian. This is one of the masterpiece juga untuk hitungan DAX. I like these calculations, so I just share it with you guys. It's okay. So that's why I don't trade DAX right now, karena saya tahu ini mau masuk ke bagian corrections. Nah kalau koreksinya panjang gini, I might attempt to do it. I can catch the A, forget about the B, draw the AB, and then chase the C. That's how we play the game. But you need to wait. Meanwhile, kita urus bidik muda kita si Go. Alright, semoga bermanfaat. Yes, keren ya, aku lama-lama kayak cinta lah. Semoga bermanfaat. I'll see you next video. Bye-bye.